이 반단이 띠팡 따이 어라 하야와 아속자 나루와이 কক 사나이라 CPIM পলিটব্যুরোর সদস্য ত্রিপুরা রাজ্য কমিটিনি সম্পাদক সেক্রেটারি জিতেন চৌধুরী ओमफ्राय केरं एलएम गोरों पुरुषोत्तम राय बर्मन ताई इ पांडाव विभिन्न अर्गेनाइजेशन नि बंनि तैफांगा ओमफ्राय पहिलानो आं ताई अरा तिनि ओइ पांडाव मानजानाय खोनाना फायनाय जतननो आनि खानि खा गाहाम जाफारै आं किसा কক साना नायो আমি প্রথমে ককবরকে বললাম কিন্তু এখানে এসে যে সমস্যা আমাকে প্রথম ভাবিয়েছে সেটা হচ্ছে আমি কি ভাষায় বলবো বাংলা না ককবর TYF ট্রাইবাল স্টুডেন্ট আর ট্রাইবাল ইউথ ফেডারেশন এই এটা অর্গানাইজ করছে অনুষ্ঠানটা লেকচারটা কাজেই আমি এখানে ককবর ভাষীও আছেন বাংলা ভাষীও আছেন এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগঠনের যারা নেতৃত্ব স্থানীয়রা সবাই আছেন আমি দেখতে পাচ্ছি অনেক প্রবীণও আছেন অধীর আগ্রহে শোনার জন্য এখানে আপনারা আছেন আমি আমার বক্তব্য আমি ককবরকে বলবো বাকি দুজন সদস্য বাকি দুজন বক্তা ওনারা হয়তোবা বাংলায় বলবেন কাজেই আমি আমার বক্তব্য আলোচনাটা আমি ককবরকে করতে চাই আর কি আমি আশা করি সবাই মোটামুটি বুঝতে পারবেন ধন্যবাদ তাকুরা দশরথ দেব মেমোরিয়াল লেকচার গায়ে আরা টপিক বোর্ড ঠিক খালাই রেখা যে আংতানো সানাই দশরথ দেবনি কন্ট্রিবিউশন ল্যাঙ্গুয়েজ culture and contribution of Dashrath Dev in language and culture abongkani topic daitto nida para Dashrath Dev ni kubon dikno sanai to Dashrath Dev ni contribution no bina obadan no abono bini je chini Tripura rajyo ni kok ni bagai Tripura rajyo je language tongani bagai aboni bagi je bini contribution bini অবদান abono tai bini culture bini mane সংস্কৃতি ও ত্রিপুরা রাজ্য ni aro ei je সংস্কৃতি tomoni aro bini অবদান no sana thangka angkai abo dalai no obo tiarang phaya nago mane prostuti ni dorkar amar kache preparation dorkar homework khalame o homework ang khlai phaimalia ani kubun samung balai hilik samung tongmo bai engke ang tabo koglam sakang dono ang tau sa thangpinai thangma thanai abo norong ang koi ani khabai sajau engke angka ngai tai kesa samung thibo yor phayo kok sanani bagai toto bokok se sanai hne pia norong ni je nai mate norong nai tongka je budrai debomra go kok busuli sanai no aboni bagai nara para nasinglai tongka kha logoi pia norni kha logmani norni naimase ang saimangla khni ang khakayo ang ta kisa joramani ta kisa tiarong phake angke saimang kham karon Dashrath Dev ni upor sana thaka angkai যথেষ্ট স্টাডি দরকার পড়াশোনানি দরকার যেটা আঙ্গারা তাবো নর্ম সাইমং লাগবে Dashrath Dev bo ajaikya nini 1969 theikyani ni 1998 engkai Dashrath Dev no sina thangka angkai ei jorani
ই জরানো সিনা নাংনাই দশরথ দেবনো সিনা আংকাই বন বিনি মূল্যায়ন খালাইनो আংকাই ও জরানো সিনা নাংনাই 1916 ত্রিপুরা রাজ্য বাহাই তংমানি ভারতবর্ষ বাহাই তংমানি একাই এই পৃথিবী বাহাই তংমানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ নাংখা ও বিশ্বযুদ্ধনি পাইতে পাইতে জরাও বিসিও বয়া যাयो একাই বিনি বসকাঙ্গ বনখা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাইখা ভারত স্বাধীনতা ভারত ও ইংরেজ ইয়াকনি ইয়কমানি আবো বনখা একাই আবনি উলো ই ভারত ইংরেজ রকনি ইয়াকনি ইয়কমানি উলো ভারত ই শাসন ব্যবস্থা আবো বনখা আপरो बुतै पॉलिटिकल सिचुएशन तंगमानी ऑल ओवर इंडिया और सिचुएशन दशरथ देव बाइके कक साका बताम सामुं तंखा बस्तु साइजिं सामुं तंया बत बि एकटा ऑर्गेनाइजेशन नि बिसिं तै दङ पिया बाबो बिनि वानसुकमुं अ जागा लीड खालायो नेतृत्व आरो बेंगल गाय 1916 ni jaran hisimi 1949 15 অক্টোবর জরা আবো ত্রিপুরা রাজ্য বুবাগ্রানি আমল ও বুবাগ্রানি আমল নব 1945 বাপুর ইয়াং বাপুর জনশিক্ষা সমিতি চেংখা 1945 ও জনশিক্ষা সংসামানি চেংমানি আপর ব ইউনিভার্সিটি ও কলেজ পড়িতং यांग ऑल ओवर इंडिया तमंगलाय तखा ऑल ओवर इंडिया वंकांकाय ओ इंग्रेज र बरक इ भारत हा याकरय थांसिनाय इंकाय इंडियन रकन इ आसो खामप्लाय रि तलां थांसिनाय आपतयंलाय तखा इंकाय अ जरावो इ थुरुक हिंदू आपतयंगै तानलाय फुलिया दं तखा मुस्लिम धर्म এই যে রগৈ ভিত্তিক যে সংগঠন বরক চাইতগৈ তখা ভারতবর্ষ এই তাবক ইংরেজ রক থাকাঙ্কে ন নিনে ও थुरुक रक सातक पितक खालायजेननाय काजै जों भारत जों थुरुक रकनि स्टेट नायो कायसा राष्ट्र नायो गांगा यांगो এই যে বাংলা ভাগ বাংলা সিকাক বাংলা বাই নিনি উতা মুখে পাঞ্জাব ইবনো সিকাগৈ ভারতবর্ষ স্বাধীনতা মন গাঙ্গাই এই স্বাধীনতা ই বঙ্গভূমিনি বড় রকনি বাগৈ খুব একটা দংথকমানি কগিয়া খুব সুখ করিয়া স্বাধীনতা মর বড় हा कमाखा बुमा बुफानि 14 पुरुषनि हा आबुनि एफेक्ट त्रिपुरा बुकलायखा एंगाय इ निनि ग्रेट कैलकाटा किलिंग 1946 नोआखाली किलिंग भैरब पुल थै कसक रोजाक थै साजार रक्ते लाल Ongi tongkai chini प्रतिवेशी नेबरिंग लैंड बांग्लादेश थुरुक रक हिंदू रक न तानमानी यांग रूप फाइका एका अपूर्व त्रिपुरा राज्य स्वाधीन महाराजा वीर विक्रम ब जागा किसा चीनी बरर निबागै रिजर्व खाती कलांखा आबसुरु न किसा फियोगै मारखा এই অবস্থা আবনে হলো এই দশর তাবকর দেব হিসাব দেববর্মান হিসাব বতামুই দেবংখা আবো চিনি সিরাই রক তাবুনি জেনারেশন আবো সাইনিয়াঙ্গো আবনি বাগৈ ন দশর দেবন সিনানি বাগৈ
bini je samung tanglamono sinabagui tabuk jora Dasharatha Devni no bini gobang ma suimungno tei bijab no hoka o bijab rok no sung porina nangai porikha kono sung saimana na bo situation bo debongkha kabon এই যে ইলেকশন bini mugui warrant tongo bo election candidate dongphano bo obo khlaimia tamung kabo bo nukjagai campaign khlaimia angkai শপথ না পূর্ব দিল্লি এমপি শপথ না পূর্ব হুইজা গেছে মাথাঙ্গে আরো হুইজা গেছে শপথ নাও ওলস আরো বিনি মুঙ্গই যে ওয়ারেন্ট দংমানো আবো সেকাগৈ অবখ্লাইও কে রাজানে আমলো বাহেমখা আপুরো সুসং ত্রিপুরা রাজ্য ও 1945 আইন অংলাই দংখা 46 অংলাই দংখা আপুরো সুসং থর চেংখু দশরথ দেবচন্দ্র কে বসে উসলোজাক जों Jini Tripura Rajo sing busuk-busuk abun ulo 1949 ni lisimi I Tripura Rajo aprukai গণতান্ত্রিক ডেমোক্রেটিক যে গভর্নমেন্ট অংখা সংবিধান চালু অংখা 52 বংখা abuni ulo বন্দুকখা কক বরকনি বাগৈ আর কোনো করি রাজানি আমলো শিক্ষা ব্যবস্থা আবো দङ जों ইতিহাস নাকিনো নুগানো রাজানা আমলে শিক্ষা দङ পিয়া স্কুল দङ কলেজ দङ এমবিবি কলেজ কাইসা দङ স্কুল বড় বড় স্কুল দङ এই মহকুমানি বাজার সোনামরা বাজার অজারাও সোনামরা বাজারসে বেলুনিয়া বাজার সাবরুম বাজার আরো রগ দङ ত্রিপুরা রাজ্য খোয়াইয়া দङ কয়লা শহর দङ angkai tabuk ja Assam Agartala lama abo bukurei engke chini je kok borok sanai जों apro walai bolai tolao bolong kuthu bisingo जों phop jagai dङ chini kok borok apro kuno bukurei hanang pinang rajane amolo মানে রাজতন্ত্রনি কোনো অ্যাকাউন্টেবিলিটি করে এই কক বরকন ডেভেলপ খাইনানি এই কক বরকন একটা বরনি ল্যাঙ্গুয়েজ ন ওবো খাইনানি বাগৈ বিনি কোনো রেসপন্সিবিলিটি করে অজারাব এঙ্কাই ব নিজিক ব সাক কক বরক সানাই দফা কক বরক সানাই নৃতত্বগত ভাবে নব অংখা Sino Tibetan, pihak bini culture bini kok borok pokoi thangka, uraza. Oh Birchandra amal bini sikang kok koi pai thangka. Apurbo chini ei borok walai bolai bisingo. Eke Dasharatha Dev nukha, bo Jaipuro aingo Kolkata University o poritongo Harding Hostel apurbo warren কগৈ আরব হানা রেখা পুলিশ সাবনে অজরানি ত্রিপুরা রাজ্যনি সরকারনি কেন্দ্র সরকারনি পুলিশ কারণ কমিউনিস্ট বিরাট আতঙ্ক টেরর আবো থিংতমাইয়া যে প্রথম পয়লা নির্বাচন ত্রিপুরা রাজ্যনি কাইনেই থামপ্লাই আসন কমিউনিস্ট পার্টির থাঙै ও পার্লামেন্ট আসুকনানি কোনো স্টেট আগে আপুরু বনুখা সেই 1945 ও কয়েকজন কক বরক সানাই ত্রিপুরা সারক যে না চিনি বরক যদি আহেকে তংখাই চিনি বরকনি বাগৈ जों सोलोंनानै नांनाय शिक्षा education अंका main backbone of a community of a nation without education cannot be developed abo bujimanka abo bujiwe tam khalaiya jana শিক্ষা সমিতি bini samungtamo je school অন্তত পক্ষে প্রাইমারি স্কুল চিনি বিসিঙ্গ মা দানাই চিনি কামিয়াম চায় আপরো মাদার টাং কক বরক বাইমা फोरोंनाय अ কক ওয়ান सुमायाखौ কারণ अ সিচুয়েশন চিনি সকায়াखौ যে ল্যাঙ্গুয়েজ বাই
অবঙ্গ অ ল্যাঙ্গুয়েজ বেন বাংলা যেহেতু চলিত চিনি নেবারিং ল্যান্ড এবং বাংলানি পরিবেশ অ বাংলা বাইন অংশ আপনি খাইব স্কুল খুলকা স্কুল খুলগৈ পুইলা হাঙ্কাই পড়াশোনা मा খালাইনাই পড়াশোনা খালাইকে হাঙ্কাই লেখাপড়া रोंखा हांकाय एजुकेशन हाबका हांकायसे चिनि तिप्रासा कुसुगो काइमानाय हनै ब वानसुगो अजारा अबो खलाइका आबो अंका बिनि कन्ट्रिबिउशन आबो नलो गणमुक्ति परिषद अंका गणमुक्ति परिषद खलाइका अ गणमुक्ति परिषद आबो कृषक संगठन बया आबो प्रवीण संगठन बया गणमुक्ति परिषद माने त्रिपुरा राज्य उपजाति गणमुक्ति परिषद माने अब समग्र त्रिपुरा इंडिजिनस आदिवासी त्रिपुरा राज्यनि बगनि सोशल कल्चर लैंग्वेज एजुकेशन अब जतनी दिक बरक नायनाय आपते एक ऑर्गेनाइजेशन अब कोनो स्पेसिफिक कृषक ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन यूथ ऑर्गेनाइजेशन आपते हिनिया अब समग्र एक कम्युनिटी नि एक अर्गानाइजेशन असमय आपरो शिक्षानि आंदोलन अबो दं आपरो निनि काइलै बरला ए जे संस्कृति जोंनि कालचार आरोबो दं गणमुक्ति परिषद या लेखापड़ा करि दशरथ देव बाय जे बरक सामुं तांलांखा दशरथ देव जे बरकनो अर्गानाइज खालायलांखा अ चिनि तिब्रासारा कक बरक सानाय बरक फैया एजुकेशन आसे गुबैया MA BA पासिया ताबुंनि हाय बरक पढ़ा रिया फिया बंगनि आनुगत्य दशरथ देवनि प्रति एक आस्था विश्वास जे दशरथ देव बो एक मुंसा खलायलांनाय आबो खलायै बरक अबंखा जे कक बरक ब MP थाका ब से 52 न आपरोनि सिनि बसाका जदि आनार करै आं नायमाने आं सैपरि नायर सैपरि गांकाय ओ कक बुकु बुक थांया अब थर थर खलाय परि गांकाय कक बुसलै ना बुसलै तिसाय माननो नै बि आं सैते बुजागलियाबा जरा करिखा अब साइमालिया अ जराने ब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबर उब पंडित नेहरू और फाइब थांका इंदिरा गांधी बेकनै प्रथम त्रिपुरा राज्य फाइबनि 1953 ओ जिरानिया ब्लॉक जिरानिया प्रोजेक्ट नाम ब्लॉक आ जराना ब्लॉक न ओ जिरानिया प्रोजेक्ट आपनो उद्बोधन खालायनानै बगै आपरो भारतवर्षनि प्रधानमंत्री 1953 जिरानिया फाइथांका एजेता मिहिन नेहरू जवाहरलाल नेहरू ताई बसाजे इंदिरा गांधी अजाराव इंदिरा गांधी बयस आपरो 36 बब एक बिराट रेसपन्सिबिलिटी पोस्ट दं कांग्रेस नि त्रिपुरा राज्य फाइथांका किंतु बन आपरो काहाम खलाय ओबो खलायनानै अजरा बरक करिचिनि मेके बनबो साका जे त्रिपुरा राज्य बो मारनाय এই पंचम तफसिल आबोनो हलो निनि षष्ठ तफसिल आबोनो हलो 8 शिड्यूल अ कग्रुप जतन दं बिनि बयजों करिना नांनाय ताई फेजा क এই दशरथ देवनि बांला बाय सुजाक गोबां मा लेखा आबो किसा किसा जागा कम्पाइल लंगै बिजाब नहका फिया दशरथ देवनि सुजाक क बरक बाय बिनि अ बिजाब रनो ताबुक बो तिखलायागो आबनि बागै दशरथ देव जे सुइलांमानि अ बिजाब न आबो একটা कम्पाइल खलाय खंड खंड खलाय तिखलायनानै ब्लाइनो जरुरी ब्लाइनो दरकार 1972 ओ जाराबो दशरथ देव बिनि गणमुक्ति परिषद त्रिपुरा राज्य उपजाति गणमुक्ति परिषद लामा पत्रिका शिक्षा ओ लामा पत्रिका सिनाय आपरो एजुकेटेड कोनो बरक सिकरै सिकांगे बखरकसा सुधन देवबर्मा दिनेश देवबर्मा बर किसी किसा सियो गांगाय आबोनो जों जेफोर तरखा जों सिnya खैया रोंखा आबोर जों किसिमिसा
কগলব রক কিছু মিছে বসুই একে যত কিছু শুনে একে অ পেপার ন অ ম্যাগাজিন ন কন্টিনিউ খালাইকে দশরথ বিনি নামে বেনামে উবরক শুয়ে অ আবর কালেকশন খালাই আবো অবগনা দর আবো বই আকারে নখনা দর আবো যারা তাবো করে যে সংগঠন দংনাই বড় সাতটারনানি আবো সাতটার কাঙ্কে আবসৌ একে ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ বিনি সম্মেলন বিনি সম্মেলন ও সম্মেলন রিপোর্ট সিনিয়র প্রেসিডেন্ট বঙ্ক আজীবন প্রেসিডেন্ট গণমুক্তি পরিষদ নি আপনি হিনি আগিব সাজাক লাম একে ও মুক্তি পরিষদ নি কেন্দ্রীয় সম্মেলন যত রিপোর্ট যত সাংগঠনিক রিপোর্ট সিনিয়র দশরথ দেব একে আবো দশরথ দেব নিনো লেখা একে আবর বেলায় নাংমানি মূল্যবান আবো নব বই আকারে সাপক নই আবো নারায়ণানি দর ওকে जों ताबुक जे निउ जेनारेशन ताबुक फाइये जों बाहाय दशरथ सिनि नाबा ताबुक एक सारक बक्तृता था मेमोरियल लेक्चार अ मेमोरियल लेक्चार जे आं साइथामानि आबो ताबुक नर खनाके ताबुक बक्तृता पिया बिजाब कायसा नग तंखाय बिनि जे सालां मारक बिनि वानसुक मारक आबो स्थायिंगो आबो पार्मानेंटगो जे कोनो समय नांखांके आबो परिनो बिनि मुक्ति परिषद एबिति कथा आबो गोबां मतंगो দশরথ দেব যেমন কগব অ্যাক্টিভ বক্তৃতাও অ্যাক্টিভ সুইথিনি খুইথিনি বেলাইন অ্যাক্টিভ বসাবো ধরক তংরা ধরক ম্যানুস্ক্রিপ্ট লাंनानै बागै হ্যান্ড রাইটিং लांनानै बागै तंग्रा नंगरा आं मिटिं जेंनानि सिगां आं रो आधा घन्टा किसा मास फैग्रानै नक खाप्रेव द खाप्रेव सुजिका सुयै आधा घन्टानि बयंगना उगा नाव आबो लामाव सापबे कन्टिनियासलि सुइनायबो दशरथ देव हाय सुइनाय गरै दशरथ देव निपेन चक्रवर्ती हाय उराम उराम न चिकन चिकन बिजाब न करो अजराव একটা একটা ঘটনা ন অঘটনা ন তৈ বিজাব ন করো অ বিজাব সংরক্ষণ নানি দর দশরথ দেবনি লেখা আবর গাंगन जों दशरथ देवनो सिनायनाय आं बेसे कक्साना नाया आबनो कारै बिनि এই যে दशरथ देव যিনি बरकनि ख्यात जे जों गमामानि अ ख्यात गमामानि रिजार्वेशन नि एसटी रिजार्वेशन ठीक भाবে अंगनानि अंगिया যিনি কক बरकनो এই যে तामहिन राज्य स्टेट लैंग्वेज खलायै जे रिकग्निशन रिमानि आरो दशरथ देवनि गोबां मावबादान दं बिनि लेखारक विधानसभा जे बक्तृता मारक आबोसुं थानानांगोन बिसानि बिसिङावनो दशरथ देव तामुखलायखा दशरथ देव बाबो शिक्षा मंत्री विधानसभा बिल तो बय কক बरकनो स्टेट लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज हनै आपरो स्वीकृति रेजाखा কক बरकनो स्कूल इंट्रोड्यूस खालायखा चालू खालायखा কক बरक मास्टर चालू खालायखा अ जराव 1978-79 কক बरक मास्टर नानि बागै माध्यमिक पास करेছিনি बरक माध्यमिक पास नायतुक माया दशरथ देवता मुसाका बता मुसका बिनि पार्टी न जे ना परिस्थिति बाय कथक जा परिस्थिति साथे संगतिपूर्ण सिद्धांत निते हबे परिस्थिति परिवेशेर साथे संगति रेखे सिद्धांत निते हबे এখন মাধ্যমিক ফেল হলেও চলে তাকে দিতে হবে আগে তারপর যখন তারা ডেভেলপ করবে তখন না হয় ওই মাধ্যমিক পাস ছাড়া নেওয়া যাবে না ককবরক মাস্টার ককবরক টিচার এবং তা বিনে কবি কবি নক খাইয়া তাবুক যে ককবরক फोरोंनाय
je niyo bongmani kok borok master kok kebiti aboni busarok no keu engineer keu doctor keu professor keu office ni boro babu ongkha abo Dashrath Dev ni obadan abo Dashrath Dev ni wansukmo abo simino ya jeni bisingo ei je jaga jaga school taibo khuloknani lama sanamnani ট্রাইবেল এলাকাবো আদিবাসী এলাকাবো ইন্ডিজিনাস বড়গ্নি এলাকাবো আবো Dashrath Dev ni abadan এখানকাই এই যে কালচার ও কালচার চিনি কক বরক চিনি ওই যে রিসা রিগ নাই আবো Dashrath Dev ni জরানো আবো বামফ্রন্ট ni জরাওনো আবো অঙ্কা তাবো বামফ্রন্ট বিরোধী যে borok tongnai borok sudono hono na Dashrath Dev khlainang khachini bagi kajai ang abo sana nayo je Dashrath Dev bo abo no kari bini political ekta philosophy tongo socialism people's democracy জনগণতন্ত্র সমাজতন্ত্র এই যে আরো ধারানি স্বাধীনতা অঙ্গাকো আবনো আবো সামং কতনা অ সামং আবনি সম্পর্কে চিনার পরম গনাং এই যে জিতেন চৌধুরী পুরুষোত্তম রায় বর্মন বড় সানাই অল ওভার ইন্ডিয়ানি পলিটিক্স আবো বড় সানাই আঙ্গারা থানা নাইয়া তামকে ই কক সানা নাইয়া Dashrath Dev ni যে ফিলসফি বিনি পলিটিক্যাল যে ফিলসফি যে সামং যে জায়গা থাংনাই যে বিনি টার্গেট ও টার্গেটও जों তাবো অল ওভার ইন্ডিয়া ও সামং চেংদ্রপ সহই মানো ত্রিপুরা ভারত ত্রিপুরা ওয়েস্ট বেঙ্গল কেরল আর সিমিচিকো তাইবো স্টেট কত কত তংকো ও ইউপি হাই উত্তর প্রদেশ হাই মধ্য প্রদেশ হাই উত্তর প্রদেশ কাইসে বসে 85 86 টা ডিস্ট্রিক্ট তংকো যে এক একটা ডিস্ট্রিক্ট ত্রিপুরা অঞ্চলে তাইবে কত মহারাষ্ট্র আর তৈ তঙ্গো 53 টার মতো ডিস্ট্রিক্ট তঙ্গো মধ্যপ্রদেশ ত্রিপুরা অঞ্চলে তাইবে কত কত বেঙ্গল তঙ্গো আপনি ডিস্ট্রিক্ট বেঙ্গল তংহা অ ডিস্ট্রিক্ট রগ যত জাগাবো जों ই মতাদর্শনি বরক পার্লামেন্ট 400 আসির থাকাংছে আফরসে जों পরিবর্তননি বাগৈ Dashrath Dev ni ও টার্গেট ও জায়গা থানানি বাগৈ আবো Dashrath Dev ni ওবো আবো খুব সামংকরা ও সামংবো जों ওয়ানসুংনা নাংলাই আং আসং সানা নাইও Dashrath Dev যে ওয়ানসুংলামনি চিনি বিনি যে কন্ট্রিবিউশন ও কন্ট্রিবিউশন ন বিনি যে কন্ট্রিবিউশন বসে খলাইকা বিনি এই যে অশিক্ষিত কম শিক্ষা সম্পন্ন বিনি কর্মী রক বাই ক্যাডার রক বাই এলিমেন্ট রক বাই বজে সামং তাংলা মানি জিনিস বিনি সেলাই जों তাইবো সামং তানা নাংলাই जिनि एजुकेशन ताइबो सामं ताना नांनाय जिनि बिसिङाव जों ताबो वालायलाय दङ ताबो এই যে जों वालायलाय दङ ब बायबो नासिगलायनिया तामनि बागै आइखरनि बागै वालायलाय दङ ताइ गुबुननि बागै वालायलाय दङ आबो किरिमा सिंचा जों ताबो ओ देरामा बोखा खिनजा 12 লক্ষ কক বরক সানাই যদি जों গ্রাক অঙ্গই মথাসাঙ্গই রাকসুগই লামাক তংসা হিমপানো जों জাগাও সগৈ গলা যদি চিনি লামা বাস্তব বাই গথকজাক বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হয় সিদ্ধান্ত কাজেই আবো তাবো বেলাইনো কিরিমা সিংচা অ জাগাও जों यापरि सेनानि आपते खालायनांनाय हिंकानो जों Dashrath Dev जे वानसुगलांमानि ब जे नुगलांमानि इमां अनिमां चिनारो बुमुक पेरनाय हनै आं थाकावै जत्तनो आनि खानि खाका हामया फरै तावैसा आं आनि कबनो मुथाका चुसाय